سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. Miséricordieux. À propos de quoi s'interrogent-ils les uns les autres? عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. C'est à propos de la grande nouvelle, الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. qui les a mis en désaccord. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Non, ils sauront bientôt. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Que non, ils sauront bientôt. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. N'avons-nous pas étendu la terre telle une couche, وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. et fait des montagnes des piquets, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. nous vous avons créés en couple, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. et avons fait que votre sommeil soit un repos, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. nous avons fait de la nuit un habit, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. et du jour un moment propice aux occupations vitales. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Nous avons bâti au-dessus de vous 7 cieux impressionnants, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. et y avons mis un flambeau à l'ardente lumière. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Des nuages gorgés de pluie, nous avons fait descendre une eau en abondance, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. par laquelle nous faisons pousser des graines, des plantes, وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. et des jardins très denses. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. Le jour de la décision est une échéance déjà fixée. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. C'est le jour où il sera soufflé dans le corps et où vous viendrez en foule. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Le ciel sera alors ouvert, béant de toutes ses portes. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Les montagnes seront mises en mouvement et ne seront plus que mirages. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. La géhenne guettera. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. Ultime refuge pour les rebelles, لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. qui demeureront des airs infinis. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni boisson, إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. autre qu'eau bouillante et purulence, جَزَاءً وِفَاقًا. en juste rétribution pour ce qu'ils auront fait. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. Ils ne prévoyaient nullement qu'ils auraient des comptes à rendre, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. mais ils traitaient obstinément nos versets de mensonges. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Nous avons pourtant tout recensé en un livre. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez donc,
nous ne ferons qu'ajouter à votre supplice. إن للمتقين مفازا Ceux qui sont pieux atteindront certes au succès suprême. حدائق وأعنابا Il y aura pour eux des jardins et des vignes, وكواعب أترابا des femmes jeunes au sein ferme et toutes du même âge, وكأسا دهاقا des coupes pleines de boissons débordantes. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Ils n'y entendront ni vains propos, ni mensonges. جزاء من ربك عطاء حسابا Telle est la récompense de ton Seigneur, don prodigue et généreux. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, le tout clément à qui ils ne pourront adresser aucune parole. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Ce sera le jour où l'Esprit et les anges se tiendront en rangée, ne disant mot, sauf ceux à qui le tout clément permettra de parler et dont la parole sera vérité. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Tel sera le vrai jour. Prenne donc refuge auprès de son Seigneur, celui qui le voudra. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Nous vous avons mis en garde contre un supplice tout proche. Ce jour-là, l'homme verra ce qu'il aura fait de ses propres mains, et le mécréant dira « Ah, si seulement j'étais poussière !»